రమారమణ గోవింద, జై శ్రీరామ్. కళ్యాణోత్సవ భక్తులు అర్చక స్వాములు చెప్తున్నటువంటి కళ్యాణ సంకల్పాన్ని భక్తిగా శ్రద్ధగా అనుసరిస్తూ చెప్పండి. ఓం నమో వెంకటేశాయ. శ్రీవారి కళ్యాణోత్సవానికి విచ్చేసిన భక్తులందరూ కూడా సంకల్పం చెప్పుకోవాలను. నేను చెప్పిన విధముగా తిరిగి చెప్పండి. శ్రీ గురుభ్యో నమః. శ్రియః కాంతాయ కళ్యాణ నిధయే నిధయేర్థినాం శ్రీ వెంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. శ్రౌత స్మార్త ఆదికం కర్మ నిఖిలం ఏన సూత్రితం తస్మై సమస్త వేదార్థ విధే విఖనసే నమః. శ్రీ గోవింద గోవింద గోవింద. అద్య శ్రీ భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీ మహావిష్ణోః ఆజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయ పరార్థే శ్వేతవరాహకల్పే వైవస్వతమన్వంతరే కలియుగే ప్రథమపాదే జంబూద్వీపే భరతవర్షే భరతఖండే శకాబ్దే మేరోః దక్షిణే పార్శ్వే శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే వెంకటాచలే శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః దివ్య సన్నిధౌ అస్మిన్ వర్తమానేన
వ్యావహారిక చాంద్రమానేన ప్రభవాది షష్ఠీ సంవత్సరాణం మధ్యే శుభనక్షత్ర శుభయోగ శుభకరణ ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం అస్యాం శుభతిథౌ అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రియఃపతేః పురుషోత్తమస్య శ్రీమతే అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండనాయకస్య శేషాచల క్షేత్ర నివాసినః శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః ప్రీత్యర్థం మమ. ఇప్పుడు మీ యొక్క గోత్రాన్ని స్మరించుకోండి. మీ యొక్క పేరును స్మరించుకోండి. మీ యొక్క భార్య పేరు స్మరించుకోండి. మీ యొక్క పిల్లల పేర్లను మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లను స్మరించుకొని మీ యొక్క కోరికలను స్వామివారికి మనస్సులో విన్నవించుకోండి. చెప్పండి. మమ సహకుటుంబానాం సబాంధవానాం క్షేమ స్థైర్య ధైర్య విజయ అభయ ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యానాం అభివృద్ధ్యర్థం ధర్మార్థ కామ్యమోక్ష చతుర్విధ పురుషార్థ సిద్ధ్యర్థం సత్సంతానం సౌభాగ్య సిద్ధ్యర్థం రాజద్వారే సర్వకార్య ఆనుకూల్య సిద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః పరిపూర్ణ అనుగ్రహ కృపాకటాక్ష వీక్షణ సిద్ధ్యర్థం లోకక్షేమార్థం శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహిక మహోత్సవం శ్రీ వైఖానస భగవచ్ఛాస్త్ర ఉక్తమార్గేణ ఆచార్యముఖేన అహం కారయిష్యే సర్వం శ్రీనివాసార్పణమస్తు. ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी का यह पावन कल्याणोत्सव हम देख रहे हैं तिरुमला के पावन पर्वत से। इसका सीधा प्रसारण कर रहा है श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल, जो कि तिरुमला तिरुपति देवस्थानम द्वारा संचालित है। भगवान श्री महाविष्णु के अवतार परब्रह्म श्री वेंकटेश्वर स्वामी ने कलयुग में अपने आप को तिरुमला के पावन पर्वत पर प्रकट करते हुए सभी प्राणियों के कल्याण के लिए अपना दर्शन प्रारंभ किया है। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी की यह स्वयंभू ध्रुव बेरम मूर्ति अत्यधिक महिमामयी है। जिस प्रकार से सतयुग में नरसिंह स्वामी, त्रेता में श्री राम, द्वापर में श्री कृष्ण और कलयुग में भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी ही प्रधान देवता हैं। यद्यपि भगवान के अनेकों अनेक अवतार हुए हैं, होते हैं और होते रहेंगे, क्योंकि वे सदा ही इस धरा पर अधर्म का नाश करने एवं धर्म की स्थापना करने के लिए आते ही रहते हैं। प्रभु भगवान परमपिता हम सब के पिता हैं वे,
और अपनी अद्भुत लीलाओं के कर्म माध्यम करिष्यामि से हमें तद्भगवान् अनुमन्यताम् प्राणानागम्याम्। ओम भूर्भुवस्वरों श्री भगवदाज्ञया भगवत्कैंकर्य रूपं श्रीमन्नारायण प्रीत्यर्थम् अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियः पतेः पुरुषोत्तमस्यां श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डराजकस्यां शेषाचलक्षेत्रनिवासिनः श्री श्रीनिवासस्वामिनः प्रीत्यर्थं लोकक्षेमार्थं क्रियमाणस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् अद्य क्रियमाण सर्वकर्मसु सर्वोपकरणद्रव्यशुद्ध्यर्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं शुद्धिपुण्याहवाचनं करिष्यन् आदौ निर्विघ्नेन परिसमावाप्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये तदङ्गकरकाराधनं करिष्ये। ओं धारासु सप्तशुजमानशेषु सरस्सरित्सु परिपूरितेषु अपोऽभिगण्ठन् प्रतिपादयिष्ये कृणोमि धत्तागं शुचिरगं सुशर्माम् इदमापश्यवा शिवतमाः शान्ताः शान्ततमाः शुभाः शुभतमाः पूताः पूततमाः पुण्याः पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमाम् अमृता अमृतरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः। ओम एतेषु तं वर्णये सहस्रं यज्ञिकाः पाशा वितताः पुरुत्रां तेभ्यो न इन्द्रः सवितोत विष्णुर्विश्वे देवा अमुञ्चन्तु मरुतस्वस्त्यां। करके पाञ्चभौतिकमावाहयामि वरुणमावाहयामि प्रचेतसमावाहयामि रक्ताम्बरमावाहयामि यादस्पतिमावाहयामि धारायां वायुमावाहयामि कूर्चे सरस्वतीमावाहयामि पुष्पे फुल्लमावाहयामि अक्षते काष्ठ्यवमावाहयामि तण्डुले रविमावाहयामि आवाहितदेवताभ्यो नमः वरुणाग्रमः पुष्पेण आसनं प्रकल्पयामि वरुणाग्रमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि पुण्यपुष्पैः पूजयामि वरुणाग्रमः गुडोपहारं निवेदयामि पानीयं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि वरुणाग्रमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रीतः सुप्रसन्नः वरदा भवतु। ओमाग्नेयोगस्मात् यजामहे त्वा विश्वे सदा त्वं महितो न शम्भो वैराजन्ते सुहृतन्निधत्ताम् प्रेषामधीशो विबुधानामनादिः यामेशस्तान् धनितान् दधातु पद्माकारमण्डले ओं विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि नित्यानपागिनमावाहयामि तत्पत्नीं सूत्रवतीमावाहयामि वामे जगामावाहयामि सूत्रवती जगासमेत श्री विश्वक्सेनाग्रमः पुष्पेण आसनं प्रकल्पयामि विश्वक्सेनाग्रमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि पुण्यपुष्पैः पूजयामि विश्वक्सेनाग्रमः गुडोपहारं निवेदयामि पानीयं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि विश्वक्सेनाग्रमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रीतः सुप्रसन्नः वरदा भवतु। भवद्भिर्नुक्नातः सुपुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्वां स्वस्ति सुप्रोक्षितमस्तु प्रजापतिः प्रियतां भगवान् प्रजापतिः शाम्यन्तु घोरानि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्तु ईतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोरानि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्तु ईतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोरानि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्तु ईतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि। अतो देवा अवन्तु नो गतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्याः सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि दधे पदं समूढमस्य पाकं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णोः कर्माणि पुष्कत गतो व्रतानि वस्पशे इन्द्रस्य युज्यः सखा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि वचक्षुराततं तद्विप्रासो विपन्यवो जाकृवागं सस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदं त्रिविनोदा त्रिविनसस्तुरस्य त्रिविनोदासनरस्य प्रियं सुते त्रिविनोदा वीरवती मिषन्नो त्रिविनोदा रासते दीर्घमायुः भद्रं कर्णेभिः शृणुगामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्गजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुभागं सस्तनोभिर्विगशेम देवहितं यदायुः शतमिन्नु शरदो अन्तिदेवागत्रानश्चक्राजरसं तनूनां पुत्रासो गत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीर्षुता गुर्गन्तोः अदितिर्द्योरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वं यत्पुण्यन्नक्षत्रं तद्वत्कुर्वीतोपव्युषं यदा वै सूर्य उदेति अथ नक्षत्रं निगति यावत् तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जगन्यं पुष्केत् तावत् कुर्वीत यत्कारी स्यात् पुण्याः एव कुरुते। ॐ भूः स
श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं क्रियमाण पुण्याः भगवति जनकर्मणि पुण्याहं भवन्तो अप्रवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो अप्रवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो अप्रवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं क्रियमाण पुण्याः भगवति जनकर्मणि पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो अप्रवन्तो कर्मणे स्वस्तिं स्वस्तिं भवन्तो अप्रवन्तो कर्मणे स्वस्तिं स्वस्तिं भवन्तो अप्रवन्तो कर्मणे स्वस्तिं रुद्ध्यास्म हव्यैर्नमसोपसत्यां मित्रं देवं मित्रधेयन्नोऽस्तु अनुराधान् हविषा वर्धगन्तः शतं जीवेम शरदः सवीराः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं क्रियमाण पुण्याः भगवति जनकर्मणि पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो अप्रवन्तो कर्मरुध्यतां वृद्धिं भवन्तो अप्रवन्तो कर्मरुध्यतां वृद्धिं भवन्तो अप्रवन्तो कर्मरुध्यतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोहिष्ठामगो भवस्तान ऊर्जे दधातनां महेरणागचक्षुषे यो वश्वतमोरसस्तस्य भाजकते हनः उषतीरिव मातरः तस्मा अरङ्गमामवो यस्य क्षया गजन्वथाम् आपो जनगथाचनः दिविश्रगस्वान्तरिक्षे गतस्व पृथिव्यां सम्भव ब्रह्मवर्चसमसि ब्रह्मवर्चसागत्वाम् ओं पवमानस्ववर्चनः पवित्रेण विचर्षणैः यः पोता स पुनात्मां पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनवोधियां पुनन्तु विश्व आगवः जातवेदः पवित्रवते पवित्रेण पुनाहिमां शुक्रेण देवदीत्यते अग्ने कृत्वा क्रतुकुम्रणो यत्ते पवित्रमर्चिषि अग्ने विततमन्तरां ब्रह्मतेन पुनीमहे उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पावमानीरथ्येति ऋषभिः संभृतगं रसो तस्मै सरस्वती दुहें क्षीरगुं सर्पिर्मधोदकं पावमानी स्वस्त्यगनीः सुदुःखा हि घृतश्च्युतः ऋषभिः संभृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतगुं हितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तु मां प्राजापत्यं पवित्रं श्रुतोत्यामगुं हिरण्मयो तेन ब्रह्मविदोमगं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रः सुनीति सह मा पुनातु सोमस्वस्त्या वरुणः समीच्या यमो राजा प्रवृणाभिपुनातु मां जातवेदा मूर्चयन्त्या पुनातु तच्छंयोरावृणीमहे गातुं यज्ञायां गातुं यज्ञपतगे दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः 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 प्राच्यां दिशि देवार्त्विजो मार्जयन्तां दक्षिणागां दिशि मासा पितरो मार्जयन्तां प्रतीच्यां दिशि गृहा पशवो मार्जयन्तामुदीच्यां दिश्याप ओषधयो वनस्पतयो मार्जयन्तामूद्भागां दिशि यज्ञः संवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जयन्तामधोधराधरैर्नागेभ्यो मार्जयन्ताम् अनोरणीयान् महतो महीयानात्मा गुहागां निहितोऽस्ति जन्तोः तमकृतं पश्यति वीतशोको धातु प्रसादान् महिमानमीशं सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चिषः समेधः सप्त जिह्वाः सप्त इमे लोका येषु चरन्ति प्राणा गुहाशगां निहिताः सप्त सप्त अतः समुद्रा गिरगश्च सर्वेऽस्मात् स्यन्धन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च विश्वा ओषधयो रसाश्च येनैष भूतस्तिष्ठत्यन्तरात्मा ब्रह्मादेवानां पदवीः कवीनां ऋषिर्विप्राणां महिषो मृगाणां श्येनो गृध्रानागस्वधितिर्वनानागुं सोमः पवित्रमत्येतिरेभन्ने वरुणाग्नमः विश्वक्सेनाग्नमः पुनः पात्यर्घ्याचमनं समर्पयामि वरुणाग्नमः विश्वक्सेनाग्नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि यथास्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाग पुनरागमनाग च ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी का यह पावन कल्याणोत्सव यानी कि उनका विवाह परिणय माता श्रीदेवी
महालक्ष्मी की अवतार एवं हमारी धरती माता भूदेवी के साथ संपन्न हो रहा है। प्रतिदिन मध्याह्न 12 बजे यह शुभ विवाह संपन्न किया जाता है। वैखानस आगमोक्त पद्धति के पावन श्लोकों का उच्चारण करते हुए उन श्लोकों के माध्यम से वैखानस आगमोक्त पद्धति का अनुसरण किया जाता है परब्रह्म श्री वेंकटेश्वर बालाजी के इस पावन विवाह को संपन्न करने में। भगवान की वक्षस्थल निवासिनी महालक्ष्मी की अवतार माता श्रीदेवी का विवाह एवं भूदेवी माता का विवाह भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के साथ, यह भगवान की अद्भुत लीला है कि वे अपने इस विशेष सेवा को हमसे ले रहे हैं, जिससे कि वे प्रसन्न हो जाएं और हम पर कृपा करें। सर्वप्रथम संकल्प लिया गया, अर्चक स्वामी ने सभी भक्तों से संकल्प करवाया विवाह के पहले ही कि भगवान, हम आपका यह विवाह माता श्रीदेवी भूदेवी के साथ जो संपन्न कर रहे हैं, कल्याणोत्सव के रूप में एक उत्सव मना रहे हैं हम भगवान, इसका प्रमुख उद्देश्य है इस सृष्टि का कल्याण हो, सभी आनंदित रहें। आपकी परम कृपा दृष्टि हम सब जीव राशियों पर पड़े भगवान। आप तो सर्वव्यापी, सर्वद्रष्टा, सर्वनियंता, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान हैं। इस प्रकार से आपकी कृपा से ही हमारा प्रत्येक श्वास निश्वास चलता है। हे भगवान, प्रतिक्षण आप हमारी रक्षा कर रहे हैं। आपकी महान कृपा हम पर हो। हम कुछ भी नहीं है आपके सामने स्वामी, पूरा संसार आपका है, हमारा शरीर भी आपका है। हम एक आत्मा है जिस पर माया का आच्छादन हो गया है, हम मायाधीन हैं। और विचित्र बात या अद्भुत बात यह है कि यह माया भी भगवान के ही शक्ति से संचालित है। मायापति हैं वे, हम मायाधीन हैं। हमें मायाधीन से निकल करके मायातीत होना होगा। मायातीत जिस प्रकार से महापुरुषों और महान भक्तों को मायातीत होने में भगवान की आशीर्वाद मिला है, उसी प्रकार से हम भक्ति करके भगवान का आशीर्वाद मांग रहे हैं कि भगवान हमें मायातीत कीजिए, इस माया से हमें मुक्त कीजिए, ताकि हम आपका की भक्ति सदैव करते रहें। ओम शुचि वो हव्या मरुत शुचीनाकं शुचिकुंभिनां यद्धरकं शुचिभ्यः हृदयेन सत्यमृतसाप आकिञ्चुच जन्मानः शुचयः पावकाः। ओम शन्नो निधत्तां तपसो जिहर्तां स्वयंबुरग्रे मृतके मृतागाम्। ओम शेषमावाहगामि सहस्रशीर्षमावाहगामि अनन्तमावाहगामि नागराजमावाहगामि। शेषाग्नमः इदमासनं शेषाग्नमः पात्यं समर्पयामि, अर्घ्यं समर्पयामि, आत्मनीयं समर्पयामि, पुण्यपुष्पैः पूजयामि। शेषाग्नमः गुरोपहारं निवेदयामि, पानीयं समर्पयामि, ताम्बूलं समर्पयामि। शेषाग्नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि। सुप्रीतः सुप्रसन्नः वरदा भवतु। ओम स्वस्ति नो अविमीतामश्विना भगस्वस्ति देवकितिधरनर्वणः स्वस्ति पूषा असुरो दधातु न स्वस्तित्यावा पृथिवी सुचेतुना स्वस्तके भागवप्रभामहि सोमो स्वस्ति भवनस्य गस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तके स्वस्तक आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अत्या स्वस्तके वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तके देवा अवन्तु स्वस्तके स्वस्ति नो रुद्रः पात्वमसः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति मध्ये रेवती स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधि स्वस्ति पन्था मनुचरेम सूर्य चन्द्रमसा विवा पुनर्तदाग्नता जानता संगमेमहि स्वस्तिगनं तार्क्ष्यमरिष्टनेमिं महद्धूतं वाकसं देवतानाम् असुरघ्नमिन्द्रसखं समत्सु बृहत्यशो नावमिवारुहेमाम् अम्होमचमाङ्गिरसङ्गगञ्च स्वस्त्यात्रेगं मनसा च तार्क्ष्यम् प्रगतपानुशरणं प्रपद्ये स्वस्ति सम्बाधेष्वभगन्नो अस्तु शुभगं शोभाम्।
ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी की कृपा हम सब पर बनी रहे, इसीलिए यह पवित्र कल्याणोत्सव हम संपन्न कर रहे हैं। इसमें सर्वप्रथम संकल्प, फिर विश्वक्सेन आराधना, उसके बाद उसी में पुण्याहवचनन, उसके बाद अब अंकुरार्पण, अंकुरार्पण के बाद रक्षाबंधनम, अग्निस्थापन, वस्त्र प्रदानम, महासंकल्पम, कन्यादान, मांगल्य धारणम, विवाह होमम और आरती, इन क्रम में भगवान का यह परम पवित्र कल्याणोत्सव संपन्न हो रहा है। भगवान की कृपा हम पर हमेशा बनी रहे, यही हम लोगों की यह प्रार्थना है भगवान से। हे प्रभु, हे आनंददाता, आप प्रसन्न रहें। भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमें उनकी निरंतर भक्ति करनी चाहिए और अप्रतिहता, कभी रुकने वाली की भक्ति नहीं होनी चाहिए, और केवल उनकी ही भक्ति करनी चाहिए। संसार में भी हम भक्ति कर रहे हैं, ईश्वर की भी भक्ति कर रहे हैं। अन्योन्य भक्ति, अनन्य भक्ति, उस पर दूसरों की भक्ति, दो नावों पर पैर रखकर जाने से गिर जाने का पूर्ण खतरा रहता है और गिर ही जाता है आदमी। इस प्रकार से भगवान की भक्ति में अभी रक्षाबंधनम का कार्य होगा। इस पावन कल्याण में, विवाह में परब्रह्म श्री वेंकटेश्वर स्वामी दूल्हे के रूप में हमें दर्शन दे रहे हैं, वर के रूप में परमपिता हैं वे। माताओं के साथ उनका विवाह हम अपने आनंद के लिए कर रहे हैं। जगन माताएं, यद्यपि जगन माताएं तो उनके वक्षस्थल में हमेशा रहती हैं, उनके हृदय में निवास करने वाली हैं, लेकिन हम अपने आनंद के लिए इस विवाह को संपन्न कर रहे हैं। ईश्वर का यह परम पवित्र स्वरूप हमारे हृदय में सदा अंकित रहे। देखिए, यह रक्षाबंधनम के दर्शन कीजिए, पावन सूत्र है ये, हल्दी लगे हुए धागों को भगवान के दाहिने हाथ में बांधा जाएगा। वे वर रूप में हम पर कृपा कर रहे हैं, अपनी सेवा ले रहे हैं भगवान। उनकी सेवा करना भी हमारा परम सौभाग्य है। करोड़ों जन्मों का हमारे पुण्यों का फल है कि परब्रह्म भगवान श्री वेंकटेश्वर बालाजी का विवाह हम करवा रहे हैं अर्चक स्वामियों के माध्यम से। ये अर्चक स्वामी वैखानस आगमोक्त पद्धति के प्रकांड विद्वान हैं, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन तिरुमला में भगवान की सेवा में अर्पित किया है। वैखानस आगमोक्त पद्धति के वैष्णव संप्रदाय के ये विद्वान अर्चक स्वामीगण इस वैखानस आगमोक्त पद्धति के एक एक श्लोक के अनुसार, इसके निर्देशों के अनुसार पूजा विधान संपन्न कर रहे हैं और भगवान की सेवा में पूर्ण भक्ति एवं श्रद्धा से समर्पित हैं। इस पावन कल्याणोत्सव का इतना महत्व माना जाता है, महिमा, ये भक्तों का टूट विश्वास है कि इस पावन कल्याणोत्सव को भक्ति एवं श्रद्धा से यदि हम दर्शन करें तो हमारी 21 पीढ़ियों का इसमें कल्याण हो जाता है, तर जाते हैं वे सब। तो भगवान श्री वेंकटेश्वर बालाजी इतने दयालु एवं कृपालु हैं कि मात्र उनके इस कल्याणोत्सव को भक्ति पूर्वक देखने से ही, दर्शन करने से ही वे हमारी 21 पीढ़ियों को कल्याण कर देते हैं। मतलब उसके बाद जन्म बंधन से सब मुक्त होकर के सदा सदा के लिए भगवान के लोक में वर्धमान आनंद के साथ हम निवास करने लगेंगे। भगवान के लाड़ और प्यार का हम आनंद उठा लेंगे। ये रक्षाबंधनम के दर्शन
प्रथम वधू माता श्रीदेवी के बाएं हाथ में मातेश्वरी का यह सुंदर रूप, दोनों माताएं ममत्व भरा हुआ जगन माताएं, हम सब उनकी संतान, हम पर उनकी कृपा सदा है। केवल एक ही उनकी मांग है कि बच्चों, हमारे प्रति तुम लोग समर्पित रहो सच्चे मन से। मोह कपट छल छिद्र न भावा कहा है भगवान ने। यहाँ पर हम अपने स्वार्थ के लिए या छल से या भगवान से कुछ मांगने के लिए हम न करें। भक्ति तो निश्चल होनी चाहिए, निष्काम भाव से। भगवान को सब मालूम है कि हमें क्या देना है, हम किस लायक हैं वही देंगे, हमारा जिसमें कल्याण है वही हमें वो प्रदान करेंगे। आवश्यकता से अधिक देंगे तो हमारे लिए वो नुकसान ही होगा। दोनों माताओं के हाथों में रक्षाबंधनम बांध दिया गया है अर्चक स्वामी जी द्वारा। अब अर्चक स्वामी के हाथ में भी रक्षाबंधन बांधा जाएगा, जिससे कि वे इस महान कैंकर्य को, इस महान विवाह को निर्बाध गति से संपन्न कर सकें। अर्चक स्वामी को यह रक्षाबंधनम बांधा जा रहा है, जिससे वे शौचादि पीड़ाओं से, बाधाओं से मुक्त होकर के पूर्ण श्रद्धा एवं भक्ति के साथ इस महान दिव्यतम विवाह को संपन्न करा सके। परब्रह्म वेंकटेश्वर स्वामी येडुकोंडलवाड़ा गोविंदा गोविंदा, वेंकटरमणा गोविंदा गोविंदा के उद्घोष के साथ पूरे तिरुमला पर्वत में गुंजायमान होता हुआ गोविंदा गोविंदा शब्द सभी के हृदय के अंतरंग से निकल रहा है एवं भगवान के चरणों में कर्म करिष्येम एतोन्विन्द्रमित्यज्ञालकं प्रोक्ष्याम एतोन्विन्द्रं स्तवाम शुद्धं शुद्धेन साम्नाम शुद्धैरुक्थैर्वा वृद्धांसं शुद्ध आशीर्वान् ममत्तु मगदेवात्र विनमागदन्तां मय्याशीरस्तु मगदेवहूतिः देव्या होतारावनिषन्तपूर्वेरिष्टास्याम तनुवासुवीराः माक्यं यजन्तमगानि हव्याकोदिः सत्यामनसो मे अस्तु ये नो मानिकाङ्कतमच्चनाहं विश्वे देवासो अधिवोचतामि देवी ईश्वरवीरुणकृणोत विश्वे देवास इह वीरगध्वम् उत्थन्यमानमस्यामेध्यमपपाप्मानं यजमानस्य हन्तु रेखागागत्र्या प्रोक्ष्यां जातवेदो भवनस्करेत इह सञ्चतपसो गच्छ निष्कते अग्निमश्वत्थादितिहं यवाहगुं शमीगर्भाच्चनगन्योमगो भूः उपावरोह जातवेद पुनस्त्वं देवेभ्यो हव्यं वहनः प्रजानन् अग्न आगाहि वीतगे गृणानो हव्यदातगे निहोता सच्चिबर्हिषीं कर्मणेवां देवेभ्यः शकेयम् अदितेन मन्यस्वां अनुमतेन मन्यस्वां सरस्वतेन मन्यस्वां देवसविदप्रसुवां तत्सवितुर्वरेणिकं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् विषेमदस्वरुजो वेन आवह स बुद्धिका उपमा अस्य विष्ठा सुतश्च यो नमसतश्च विवह ओं ब्रह्माणमावाहगामीं प्रजापतिमावाहगामीं पितामहमावाहगामीं हिरण्यगर्भमावाहगामीं ब्रह्मणे नमः इदमासनं सोमोधेनुगुं सोमो अर्वन्तमाशुगुं सोमो वीरङ्कर्मण्यं दधातु साधन्यं विदत्यगुं सभेगं विदुश्रवणय्यो ददास तस्मै ओं सोममावाहगामीं यज्ञाङ्गमावाहगामीं इन्दुमावाहगामीं चन्द्रमावाहगामीं सोमाग्रमः इदमासनं ब्रह्मणे नमः सोमाग्रमः सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धकत्वन्नाकस्य पृष्ठे गजमानोऽस्तु सप्तर्षीणाकं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रयमं यज्ञे यजमानं च देहि ओं प्रोक्षां दिवे त्वाम् अन्तरिक्षागत्वां पृथिव्यै त्वां पोषागत्वाम् उभाभ्यां देवसविदप्रारेम वीतगे आदित्यव्यञ्जनमसीम् ऊर्णामृतसन्त्वा स्तुरामि स्वाधस्थं देवेभ्यः विष्णोस्तुपोऽसीं दक्षिणतो विष्णोस्तुपोऽसीम् उत्तरतपदीच्यैर्युञ्जनमसि विष्णोस्तुपोऽसीं पश्चिमतः सौधत्तां देवेभ्यो विष्णोस्तुपोऽसीं श्रुतासि घृतासि ध्रुवासि तारुणासि वानस्पत्योऽसि देवेभ्यः शुन्धस्वां पृथिव्यापो गृहीष्यामि को वो गृह्णातु स वो गृह्णातु तस्मै वो गृह्णामि तस्मै वो गृह्णामि पोषागवः अनया पृथिव्यापो गृहीष्यामि
प्रतिपात्र्योः ब्रह्माणमावाहगामीं सोममावाहगामीं ब्रह्मन्नवप्रणेष्यामीं सोमावप्रणेष्यामि यजमानवाचं यच्छ प्रणगयज्ञं देवतावर्धयत्वन्नागस्य पृष्ठे यजमानोऽस्तु सप्तऋषीणाकं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रैव यज्ञयजमानञ्जदेः ॐ प्रणयां को वो गिनक्ति स वो गिनक्तु संविशन्तां दैवीर्विषपात्राणि देवयज्ञागैः दक्षिणप्रणिधौ ब्राह्मेण तीर्थेन ओं प्रजापतिमावाहगामीं इंद्रमावाहगामीं अग्निमावाहगामीं सोममावाहगामीं वसूनावाहगामीं मरुत आवाहगामीं रुद्रानावाहगामीं अपौपस्पृश्याम् ओं श्रीविष्णुमावाहगामीं बृहस्पतिमावाहगामीं मित्रमावाहगामीं वरुणमावाहगामीं आदित्यानावाहगामीं अश्विनमावाहगामीं पूषणमावाहगामीं कक्षमावाहगामीं कक्षदेवत सोममावाहगामीं औपासनेज्ञमावाहगामीं यज्ञदेवत विश्वान् देवानावाहगामीं सर्वदेवानावाहगामीं आज्यपात्रे प्रजापतये जुष्टुन्नरवपामीं इन्द्राय जुष्टुन्नरवपामीं वसुभ्यो जुष्टुन्नरवपामीं रुद्रेभ्यो जुष्टुन्नरवपामीं अपौपस्पृश्याम् ओं श्री विष्णवे जुष्टुन्नरवपामीं बृहस्पतये जुष्टुन्नरवपामीं मित्राय जुष्टुन्नरवपामीं वरुणाय जुष्टुन्नरवपामीं सर्वदेवेभ्यो जुष्टुन्नरवपामीं आज्यं द्रव्यधिष्ठयामीं चरं द्रव्यधिष्ठयामीं अग्नेज्योतिरसीं समिदसि स्वाहा अमृतमसि वारुणमसीम् अन्तरितगुं रक्षोऽन्तरिताराधगः प्रत्युष्टगुं रक्ष प्रत्युष्टाराधगः चित्पतिस्वापरात्वच्छित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा वाक्पतिस्वापनात्वच्छित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा देवस्वातवितापनात्वच्छित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् करसम्पूर्णा वा समिधो गृहीत्वा मूलाग्राभ्यां कृतज्ञस्पर्शयित्वाम् अभ्यर्च्याम् अक्षताम् आज्याम् चरुभिः इन्द्राय नमः अग्नये नमः गमाय नमः निरुतये नमः वरुणाय नमः वागवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः सहोदसे नमः अजराप्रभवे नमः वैश्वानराय नमः निर्ज्ञातसे नमः पङ्क्तिरादसे नमः विसर्पिणे नमः अग्निपुरुषाय नमः आदितेन मन्यस्वा अनुमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसवितः प्रसुवाम् अगन्तगित्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्ववद्धस्पदेत्थवद्धय चास्मान् प्रजगा पशुभिर्ब्रह्मवत्यसेनान्नात्येन समेधय स्वाहा वागिव्यादाग्नेयान्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्या ईशानान्तमिन्द्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा वसुभ्यः स्वाहा मरुद्भ्यः स्वाहा रुद्रेभ्यः स्वाहा अपौपस्पृश्याम् ओं श्री विष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्यः स्वाहा अश्विभ्यः स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेवत सोमाय स्वाहा औपासनेज्ञाय स्वाहा यज्ञदेवत विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वदेवेभ्यः स्वाहा तर्व्याभिघार्याम् ओं भूस्वाहा ओं भवस्वाहा ओं सुवस्वाहा ओं भूर्भवस्सुवस्वाहा अतिथेन्वमग्गस्थाः अनुमतेन्वमग्गस्थाः सरस्वतेन्वमग्गस्थाः देवसवितप्रासावीः श्रीश्रीवस्वाहाविवाहिकोत्समाङ्गम् औपासनाग्नौ कृताम् आघारान्ते दोषप्रागश्चित्तार्थम् अतो देवादवैष्णवाहुतिर्होष्केम् अतिथेन मन्यस्वा अनुमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसवितप्रसुवाम् ओं अतो देवा अवन्तु नागतो विष्णुर्विजक्रमे पृथिव्या सप्तधाम विस्वाहा इदं विष्णुर्विजक्रमे त्रेधा निदधे पदं समूढमस्य पागुं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विजक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्कतगतो व्रतानि पस्पशेम् इन्द्रस्य युज्यः सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्कन्ति सूरगः दिवि वजक्षुराददग् स्वाहा तद्विप्रासो विपन्यवोजाकृवागुं सस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदग् स्वाहा ओं भूस्वाहा ओं भवस्वाहा ओं सुवस्वाहा ओं भूर्भवस्सुवस्वाहा अतिथेन्वमग्गस्थाः अनुमतेन्वमग्गस्थाः सरस्वतेन्वमग्गस्थाः देवसवितप्रासावीः మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత చేయవయ్యా మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత చేయవయ్యా
తలమూచి ఎవ్వరైనా తమవారైనా వారిని పిలువక తాము తామే పెండ్లాడేరా. తలమూచి ఎవ్వరైనా తమవారైనా వారిని పిలువక తాము తామే పెండ్లాడేరా. అలరి శ్రీ వెంకటేశ ఆడకు మము రప్పించి వలసినట్టు గరుడ ధ్వజమెత్తవయ్యా. మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా, ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత సేయవయ్యా. చెంది ఊడిగపు వారు సేవ సేయకెవ్వరైనా అందముగా ఏగు పెండికి అంగమించేరా. చెంది ఊడిగపు వారు సేవ సేయకెవ్వరైనా అందముగా ఏగు పెండికి అంగమించేరా. అందపు శ్రీ వెంకటేశ ఆడకు మమ్ము రప్పించి విందులతో నిట్టే తిరువీధులేగవయ్యా. మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా, ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత సేయవయ్యా. పేరుకొని తమ వద్ద బేరటాండ్లు పొడగాను సారెకు పెండ్లాడకున్న సంతసమౌనా. పేరుకొని తమ వద్ద బేరటాండ్లు పొడగాను సారెకు పెండ్లాడకున్న సంతసమౌనా. ఈ రీతి శ్రీ వెంకటేశ ఇద్దరు మము రప్పించి ఆరితేరి పువ్వములు అవధరించరయ్యా. మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా, ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత సేయవయ్యా. మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా, ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత సేయవయ్యా. ఓం శ్రీలక్ష్మీ వల్లభారంభాం విఖనో మునిమధ్యమాం అస్మదాచార్యపర్యంతాం వందే గురుపరంపరాం. అథ భగవతో మహాపురుషస్యాం శ్రీమదాదినారాయణస్యాం అచింత్యా పరిమితశక్త్యా భ్రియమానస్య మహాజలౌఘస్య మధ్యే పరిభ్రమమానానామనేకకోటి బ్రహ్మాండానామేకతమే పృథివ్యప్తేజో వాగవ్యాకాశహంకారమహదవ్యక్తాఖ్య సప్తావరణైరావృతే అస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కూర్మానంతాష్టదిగ్గజో పరిప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల రాతల రసాతల మహాతల పాతాళాఖ్య సప్తలోకానామూర్ధ్వభాగే భూలోకే భువర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షల్లోకానామధోభాగే మహానాలాగమానస్య ఫణిరాజస్య శేషస్య
सहस्रफनामणिमण्डलमण्डिते ऐरावत पुण्डरीकवामन कुमुदाञ्जन पुष्पदन्त सार्वभौम सुप्रतीकाख्य अष्टदिक्दन्ति शुण्डादण्डोत्तम्भिते अमरावती तेजोवती संयमनी रक्षोवती सुन्धमती गन्धवत्यलकावती यशोवतीति अष्टदेवपुरी विराजिते इन्द्राग्निमनिरतिवर्णवायुकुबेर ईशानाख्य अष्टलोकपालकपरिपालिते लोकाचलवलयिते लवनेक्षुसुरासर्पिर्दधिक्षीरशुद्धोदकाख्य सप्तार्णवपरिवृते जम्बोप्लक्षकुशक्रौञ्च शाकशाल्मलिपुष्कराख्य सप्तद्वीपद्वीपिते महेन्द्रमलय सख्य सुक्तिमदृक्षवद्विन्ध्य पारिगात्राख्य सप्तकुलपर्वत विराजिते भारत किं पुरुष हरीलावृतभद्राश्वकेतुमाला हिरण्यकरमणक कुरुवर्षाख्य नववर्षाणां मध्ये भरतवर्षे भरतखण्डे महासरोरुहाकार 50 कोटियोजन विस्तीर्ण भूमण्डले लक्षयोजन विस्तीर्ण जम्बूद्वीपे दण्डकारण्ये प्रजापति क्षेत्रे कर्मभूमौ अवन्ती कुरुक्षेत्रादि समभूमध्यरेखायाः पूर्वदिग्भागे मेरोर्दक्षिणदिग्भागे श्री आदिवराह क्षेत्रे वेङ्कटाचले मम अनेक जन्मसु यह जन्मनि च एतत् क्षणपर्यन्तं बाल्ययौवन कौमारवार्थकेषु रहसि प्रकाशे च आवृत्त अनावृत्त महापातकादि समस्त दुरितक्षयार्थं दश पूर्वेषां दशापरेषां मत्वंस्यानां मातृवंश्यानां सर्वेषां पितॄणां श्रीहरिलोके निवाससित्यर्थं त्रिगुणीकृत अग्निष्टोम अतिरात्राप्तोर्याम शान्तपनवाजपेय पौण्डरीक अश्वमेधादि शतक्रतु पुण्यफलावाप्यर्थम् आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सामीप्य सारूप्य सागुच्यमिति चतुर्विध मोक्षफलसित्यर्थं श्रीलक्ष्मीनारायण प्रीत्यर्थं श्रीविखनो मुनीन्द्रमतानुसारिभिः भृक्वादिभिः मन्वादिभिः वसिष्ठादिभिः दिव्य महर्षिभिः उक्तगृह्य धर्मशास्त्र पुराण इतिहास प्रतिपादिता कन्यादानकल्पोक्त सकलफलावाप्यर्थं कन्यादानं करिष्ये। अस्य श्रीमदादिनारायणस्य अनेककोटिब्रह्माण्डनायकस्य अनन्तकल्याणगुणगणगाम्भीर्यस्य दिव्यमङ्गलविग्रहस्य सुदर्शन पाञ्चजन्यकौमोदकीनन्दकशार्ङ्गादिपञ्चागतधरस्य कोटिसूर्यप्रकाशस्य श्रीमतो वैकुण्ठनायकस्य श्रीमद्वैखानस भगवच्छास्त्रप्रकारेण आङ्गीरस बारहस्पत्य भारद्वाजत्रयारुषेग प्रवरान्वित भारद्वाजस गोत्रोद्भवस्य पञ्चविधव्यूह विभेदेन प्रवर्तमानस्य परतत्त्वविभवव्यूह अन्तर्यामि अर्चावतारस्वरूपस्य श्रीमहाविष्णोः परब्रह्मणोन्नप्त्रे आङ्गीरस बारहस्पत्य भारद्वाजत्रयारुषेग प्रवरान्वित भारद्वाजस गोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूलप्रकृतिस्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयकर्मणो ख्यातिवशात् उत्पत्तिस्थितिलयकारणभूतस्य श्रीमहाविष्णोः परवासुदेवशर्मणः पौत्राय आङ्गीरस बारहस्पत्य भारद्वाजत्रयारुषेग प्रवरान्वित भारद्वाजस गोत्रोद्भवस्य समस्तदेवता निकुटमकुटमणिगण विजृम्भित पादारविन्दस्य अर्चावताररूप भगवतः प्रद्युम्नावतारस्य श्रीमहाविष्णोः आदिनारायणशर्मणः पुत्राय आङ्गीरस बारहस्पत्य भारद्वाजत्रयारुषेग प्रवरान्वित भारद्वाजस गोत्रोद्भवाय भक्तलोकपरिपालनाय किरीटहार केयूरां दिव्याभरणभूषिताय दिव्य कौस्तुभालंकृताय दिव्य पीतांबरधराय दिव्यमाल्योभिशोभिताय प्रपन्न पारिजाताय निजावताराय स्वर्णगरुडवाहनारूढाय अचिन्त्याद्भुत नित्ययौवन स्वभावलावण्य तेजो रत्नाकराय अखिल शाखात्यागिनो अखिल लोक पवित्राय श्रवण नक्षत्रे मकर राशौ जाताय श्री श्रीनिवास स्वामी परब्रह्मणे वराय ऋग्यजुस्सामाधर्वण सकल वेदाध्यागिनीं
भार्गवच्यवन आप्नुवान और्ववेदल पंचारुषेग प्रवरान्वितां भार्गवस गोत्रोद्भवीं सर्वालंकारवतीं सकल सुरांगना संसेवित पादारविन्दां श्री महाविष्णोः वक्षस्थल निवासिनीं आनंद गुणात्मिकां मूल प्रकृति रूपां उत्तर फल्गुनी नक्षत्रे कन्या राशौ जातां भृगोः संकल्पतनयां भार्गवीं श्रीदेवी नाम्नीं कन्यां वृणीमहे वृणीत्वं दास्यामि ऋग्यजुस्सामाधर्वण सकल वेदाध्यागिनीं काश्यप आवत्सारणी ध्रुवत्रगारुषेग प्रवरान्वितां काश्यपस गोत्रोद्भवीं सर्वालंकारवतीं सकल सुरांगना संसेवित पादारविन्दां श्री महाविष्णोः अत्यंत मनोहरीं अत्यंत सौंदर्यवतीं बहुश्यामलांगीं रेवती नक्षत्रे मीनराशौ जातां कश्यप प्रजापते संकल्पतनयां इमां भूदेवी नाम्नीं कन्यां वृणीमहे वृणीत्वं दास्यामि कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणीर्युतां दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकजिगीषयां कन्यां सलङ्कृतां साध्वीं सुशीलाकसुमेधसें प्रगतोऽहं प्रगच्छामि धर्मकामार्थसिद्धगे विश्वम्भराः सर्वभूताः साक्षिणः सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु। ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी का यह पावन कल्याणोत्सव संपन्न हो रहा है। इसमें अभी मंगल सूत्रों का प्रक्षालन किया जा रहा है। मांगल्य धारण माताओं के लिए भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी का प्रतिनिधित्व करते हुए अर्चक स्वामी मंगल सूत्रों को धारण करवाएंगे माताओं के गले में। और मंगल सूत्र का बांधा जाना वैदिक विवाह में अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। भगवान श्री वेंकटेश्वर बालाजी का यह विवाह वैखानस आगमोक्त पद्धति के अनुसार चल रहा है। हम अपनी श्रद्धा के अनुसार उनका विवाह करवा रहे हैं। यद्यपि माताएं तो सर्वदा उनके ही हृदय में निवास करती हैं, लेकिन यह भक्तों का विश्वास है कि यदि हम उनकी अद्भुत लीला के पात्र बनकर उनका विवाह संपन्न करवाएं तो उनकी कृपा हम पर अवश्य होगी। किसी भी प्रकार के कैंकर्य, कल्याणोत्सव, ब्रह्मोत्सव, ज्येष्ठोत्सव, अन्य जितने भी उत्सव हैं भगवान के, उन सब का करने का उद्देश्य एक ही होता है और वह है भगवान को प्रसन्न करना और उनका आशीर्वाद लेना और अपना कल्याण करना। इस अत्यधिक जटिल माया प्रपंच में हम अपने ही भावनाओं के अधीन होकर के फंसे हुए हैं। इस संसार में ही हम सुख ढूंढ रहे हैं, जबकि इस संसार में सुख नाम की चीज है ही नहीं। केवल भगवान ही आनंद है। और यह माया जड़ जो है, यह जड़ रूप है। इसमें भगवान की शक्ति से ही इसका संचालन होता है। और भगवान ने स्पष्ट कहा है गीता में, भगवत गीता में परमात्मा जगत गुरु श्री कृष्ण ने कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, सभी धर्मों को त्याग करके मेरे शरण में आ जाओ।
इस प्रकार से भगवान को यदि हम स्मरण करें उनका, वे केवल स्मरण चाहते हैं, वे हमसे प्रेम चाहते हैं। भगवान को कुछ नहीं चाहिए, उनको सिर्फ अपने संतानों का प्रेम चाहिए। भगवान कृष्ण को जब उद्धव ने पूछा कि पूतना जैसी राक्षसी को, जो आपको अपने स्तनों में विष लगाकर मारने आई थी जब आप शिशु थे, कंस जैसे दुराचारी को, शिशुपाल को, इन सब लोगों को आपने इनका वध तो किया, लेकिन इन्हें गोलोक दे दिया, अपना लोक दिया और सदा सदा के लिए उनको मोक्ष प्रदान कर दिया। तो भगवान, जो आपसे दुश्मनी रखते थे, जो आपकी हत्या करना चाहते थे, उन लोगों को भी आपने गोलोक दे दिया। ऐसे में माता यशोदा, जिन्होंने अपने स्तनों से आपको दुग्ध रूपी अमृत पिलाया, आपको स्नेह दिया, प्रेम दिया, लाड़ प्यार आप पर निछावर कर दिया, ऐसी माता को और आपको अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करने वाली गोपियों को आप क्या दे सकते हैं? जब आप दुश्मनी करने वाले, शत्रुता रखने वाले व्यक्तियों को आप मोक्ष दे सकते हैं, गोलोक प्रदान कर सकते हैं, परमानंद दे सकते हैं, तो इन लोगों को आप क्या देंगे जो आपको आनंदित करते रहे, अपना सर्वस्व आप पर निछावर करते रहे? तो भगवान ने कहा कि सही है उद्धव, मैं इनका ऋण नहीं उतार सकता, मैं हमेशा इनका ऋणी रहूंगा। अब देखिए, परमात्मा, परमेश्वर, भगवान, सब कुछ जिनका है, वे भी प्रेमाधीन है। भक्त केवल प्रेम से ही भगवान को वश में कर सकता है, जिसे भक्ति कहा जाता है। सूरदास ने कहा था कि जब वे भगवान कृष्ण बाल रूप में आए, वे तो जन्मान वे अंधे थे, दोनों आंखों से उनका दिखाई नहीं पड़ता था। तो भगवान कृष्ण उनके समीप आए, इन्हें आभास हो गया कि परमात्मा आ चुके हैं। उन्होंने पकड़ा भगवान कृष्ण को, भगवान कृष्ण बाह छुड़ा करके भाग गए। तब सूरदास ने कहा, बाह छुड़ाए जात हो, निर्बल जान के मोए। मुझे आप निर्बल समझ रहे हैं, मैं एक अंधा हूं, और आप बाह छुड़ा करके चले गए। हृदय से जब जाओगे, मर्द बताऊंगा तो है, लेकिन आप वैसे तो चले गए मेरे हाथों से छूट करके, लेकिन मेरे हृदय से छूट करके जाइए आप, तब हमको आपको मर्द मानेंगे। आप मेरे हृदय से नहीं जा सकते, भले मेरे हाथों से को छुड़ा करके चले गए आप, लेकिन मेरे हृदय से कैसे जाओगे प्रभु आप? मेरे हृदय में तो आप स्थापित हो गए हैं, विराजित हैं। तब भगवान कृष्ण हार गए। भगवान बोले, नहीं सूरदास, मैं तेरे हृदय से नहीं जा सकता, क्योंकि तेरे प्रेम ने मुझे बांध रखा है। तो सूरदास जैसे भक्त भगवान को चैलेंज करते हैं, चुनौती देते हैं भगवान को कि तुम नहीं जा सकते, और भगवान को भी वे अपने अधीन कर लेते हैं। तो भगवान भक्त पराधीन है। भगवान स्वयं इस बात को भगवान ने कहा है। अब मंगलसूत्र का धारण करवाया जाएगा इस परम पवित्र कल्याणोत्सव में।
ఓం ప్రజాపతి సోమగుం రాజానమసృజతాం తంత్రగో వేదాన్వసృత్యంతాం తాన హస్తే కురుతాం అతః సీతా సావిత్రీ మాంగళ్యం తంతునానేన లోకరక్షణ హేతునా కంఠే బధ్నామి శుభగే రక్షధ్వం భువనత్రయం శ్రీదేవ్యై నమః మాంగళ్యధారణం కరోమి. ఓం ప్రజాపతి సోమగుం రాజానమసృజతాం తంత్రయో వేద అన్వసృత్యంతాం తాన హస్తే కురుతాం అతః సీతా సావిత్రీ మాంగళ్యం తంతునానేన లోకరక్షణ హేతునా కంఠే బధ్నామి శుభగే రక్షధ్వం భువనత్రయం భూదేవ్యై నమః మాంగళ్యధారణం కరోమి. మాంగళ్యధారణ ముహూర్త సుముహూర్త అస్తు. నమరును మిక్కిలి వేడుకలెల్ల కైకొని నేమెల్ల చూడగంటి మిగదే మీకు నమరును మిక్కిలి వేడుకలెల్ల కైకొని నేమెల్ల చూడగంటి మిగదే మీకు నమరును మిక్కిలి వేడుకలెల్లా. సింగారరాయడుగదే చిత్తజగురుడుగదే సింగారరాయడుగదే చిత్తజగురుడుగదే అంగవించి నిన్ను పెండ్లాడినవాడు సింగారరాయడుగదే చిత్తజగురుడుగదే అంగవించి నిన్ను పెండ్లాడినవాడు బంగారు పతిమవు పాలవెల్లి కూతురవు బంగారు పతిమవు పాలవెల్లి కూతురవు అంగన నీవు దేవులవైతివిగదే అంగన నీవు దేవులవైతివిగదే మీకు నమరును మిక్కిలి వేడుకలెల్ల కైకొని నేమెల్ల చూడగంటి మిగదే మీకు నమరును మిక్కిలి వేడుకలెల్లా. కాంచనపు దట్టివాడు కౌస్తుభంపు మణివాడు కాంచనపు దట్టివాడు కౌస్తుభంపు మణివాడు మంచితనమున నీకు మగడుగదేవాడు కాంచనపు దట్టివాడు కౌస్తుభంపు మణివాడు మంచితనమున నీకు మగడుగదేవాడు మించు సిరుల దానవు మేటి తమ్మిపై దానవు మించు సిరుల దానవు మేటి తమ్మిపై దానవు ఎంచగనిత నివురము ఎక్కితివి గదవే ఎంచగనిత నివురము ఎక్కితివి గదవే. రాజహోమం హోష్కే అతిదేన మన్యస్వాం అనుమదేన మన్యస్వాం సరస్వదేన మన్యస్వాం దేవసవిద ప్రసువాం ఇమాన్ లాజానామిత్యభికార్యాం. ఓం ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ
तुभ्यं च संवननां तदग्निरनुमन्यताम् इयं नार्युपप्रोते क्नौलाजा नावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा ॐ इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननां तदग्निरनुमन्यताम् इयं नार्युपप्रोते क्नौलाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा ॐ इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननां तदग्निरनुमन्यताम् इयं नार्युपप्रोते क्नौलाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भवस्वाहा ॐ सुवस्वाहा ॐ भूर्भवस्सुवस्वाहा अदितेन्वमग्रस्थाः अनुमतेन्वमग्रस्थाः सरस्वतेन्वमग्रस्थाः देवसविदप्रासावीः श्रीश्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् औपासनाग्नौ कृत सर्वहोमान्ते सर्वदोषप्रागश्चित्तार्थम् अतो देवादवैष्णवाहुतिर्होष्येम् अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविदप्रसुवाम् ॐ अतो देवा अवन्तु नो गतो विष्णुरविचक्रमे पृथिव्या सप्तधाम विस्वाहा इदं विष्णुरविचक्रमे त्रेधारिदधे पदम् समूढमस्य पाकं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पुष्कतगतो व्रतानि पुष्पशेम् इन्द्रस्य गुज्यः सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पुष्कन्ति सूरयः दिवि वचक्षुराददक्क स्वाहा तद्विप्रासो विमन्यवोजाक्रमाकं स्वस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदक्क स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भवस्वाहा ॐ सुवस्वाहा ॐ भूर्भवस्सुवस्वाहा अदितेन्वमग्रस्थाः अनुमतेन्वमग्रस्थाः सरस्वतेन्वमग्रस्थाः देवसविदप्रासावीः श्रीश्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् औपासनाग्नौ कर्मसात्कुन्यार्थम् उपरिष्टादन्तहोमं होष्केम् अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविदप्रसुवाम् ॐ यदस्य कर्मणोत्यरीरिचं यत्त्वान्योनमिहाकरम् अग्निष्ठस्विष्टकृद्विद्वान् सर्वज्ञस्विष्टकं सुहृतं करोतु स्वाहा अग्नगे स्विष्टकृते सुहृतहुताहुतीनाम् कामानाकं समर्थगित्रे स्वाहा अग्नगे स्वाहा अग्नगे नादाग स्वाहा अग्नगे नपतगे स्वाहा प्रजापतगे स्वाहा इन्द्राग स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वशरनिष्टेभ्य स्वाहा भेषजं दुरिष्ट्यै स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा दौरार्थ्यै स्वाहा दैवीभ्य स्वाहा तनोभ्य स्वाहा रुद्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा येधोऽस्येति श्रीमहि स्वाहा येधोऽस्येति श्रीमहि स्वाहा समिदसि तेजोसि मगिदेहि स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मे पाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मे पाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तं मे पाहि स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान्मे पाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिं मे पाहि स्वाहा सप्तदे अग्ने समिधः सप्त जिह्वाः सप्त ऋषयः सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्राः सप्तधात्वा गतन्ति सप्तगो नीरापृणस्वा घृतेन स्वाहा अग्निर्भुक्तः स्वाहा वेदिर्भुक्तः स्वाहा द्योर्भुक्तः स्वाहा पृथिवीभुक्तः स्वाहा अग्निर्जीर्णः स्वाहा वेदिर्जीर्णः स्वाहा द्योर्जीर्णः स्वाहा पृथिवीजीर्णः स्वाहा ओषधि वनस्पति गन्धर्वाप्सरसश्चैव जीर्णः स्वाहा ॐ मृतधान विद्वाननुष्वभृतेन पूर्णमाहुतिञ्जहोमि मनसा प्रजापतये स्वाहा आत्यशेषमिन्द्राय जुहोमि स्वाहा
అగ్నిస్తృప్యదో వేదిస్తృప్యదో ద్యౌస్తృప్యదో పృథివీస్తృప్యదో బ్రహ్మాత్యాస్తృప్యంతాం అతిథేన్వమక్కస్థాః అనుమతేన్వమక్కస్థాః సరస్వతేన్వమక్కస్థాః దేవసవిదప్రాసావీః ఆవాహిత దేవతాభ్యో నమః యథా సుగమిదాస్తారం ప్రవేశగామి అక్షితమక్షిత్యేజోమీం అక్షితమసి మామే క్షేష్ఠాః ప్రాచ్కాం దక్షిణాగాం ప్రతీచ్కాం ఉదీచ్కాం ఊర్ధ్వాగాం అధరాగాం మార్జగంతాం పశ్చిమతః పరిధివపనగాం పశ్చిమతః పరిధివపనగాం దక్షిణతః పరిధివపనగాం ఉత్తరతః పరిధివపనగాం పశ్చిమతో విష్ణోః సదనమసీం దక్షిణతో విష్ణోః సదనమసీం ఉత్తరతో విష్ణోః సదనమసీం ప్రాచ్యాం విష్ణోః సదనమసీం సర్వానన్యాన్ పరిసమోక్యాం కూర్చాశ్చేతి గ్రంథిం విసృజ్యాం అపౌపస్పృశ్యాం అద్భిప్రోక్ష్యాం ఆప్యాయంతామితి జుహోతిం ఆప్యాయంతామాప ఓషధయో మరుతాం వృషదయస్తదివం గచ్చతతో నో వృష్టిమేరగ స్వాహా శుద్ధ్యంతాం దేవసదనకుం శుద్ధ్యంతాం దేవసదనం భూతిస్మాతే లభతే నిత్యగుం సర్వయజ్ఞకృతం భవేత్ అగ్నిమారుతయోర్భూతిః ఆదిత్య సోమో నమః త్రగాగశం జమదగ్నేః కశ్యపశ్కత్రగాగశం యద్దేవానాం త్రగాగశం తన్మే అస్తు త్రగాగశం దీర్ఘాయుత్వాగ బలాగ శతాగ శతం చ వర్చసే త్రగాగశం ఆపోహిష్ఠామయో భవస్తాన ఊర్జే దధాతనాం మహేరణాగచక్షుషే యోమశ్వతమోరసస్తస్య భాజగతే హనః ఉషదీరివ మాతరః తస్మా అరంగమామభోగస్య క్షగా గజన్వథాం ఆపో జనయథాచనః మంత్రహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం హుతాసనాం యద్ధుదంతుమగాదేవ పరిపూర్ణం తదస్తుతేం ప్రాగశ్చిత్తాన్యశేషాని హోమకర్మాత్మకాని వై యాని తేషామశేషానాం కృష్ణానుస్మరణం పరం కాగేన వాచా మనసేంద్రియైర్వా బుద్ధ్యాత్మనా వా ప్రకృతే స్వభావాత్ కరోమి యద్యత్ సకలం పరస్మై నారాయణాగేతి సమర్పయామి సర్వం శ్రీ శ్రీనివాసార్పణమస్తు బ్రహ్మణే నమః సోమాగ్ర నమః పునః పాత్యర్ఘ్యాచమనం సమర్పయామి బ్రహ్మణే నమః సోమాగ్ర నమః సర్వోపచారాన్ సమర్పయామి అగ్నిపురుషాయ నమః పునః పాత్యర్ఘ్యాచమనం సమర్పయామి అగ్నిపురుషాయ నమః గుడోపహారం నివేదయామి ఆజ్యోపహారం సమర్పయామి శ్రీ భూనీలా సమేత శ్రీ శ్రీనివాసార్పణమస్తు
वेंकटेशाय। अनंत कोटि ब्रह्मांड का पालन करने वाले जगदानंद कारक का तिरुमला में होने वाला यह नित्य कल्याणोत्सव समस्त जगत की रक्षा करने वाला आनंद उत्सव है। संपंगी प्रदक्षिणा मार्ग में दक्षिण की ओर मार्ग पर स्थित कल्याण मंडप, पूर्वोन्मुख स्थित कल्याण वेदिका पर श्री मलयप्पा स्वामी का श्रीदेवी भूदेवी माताओं के साथ नित्य कल्याणोत्सव संपन्न होता है। प्रतिदिन मध्याह्न 12 बजे यह पावन पवित्र दिव्यतम परिणय भगवान का परब्रह्म श्री वेंकटेश्वर स्वामी, जगत के स्वामी, सभी समस्याओं के हल, उनकी कृपा परम कल्याणमयी है। वे जब आशीर्वाद देते हैं तो कोई भी समस्या हमारे सम्मुख नहीं रहती है। सर्व रोग निवारिणी है उनका आशीर्वाद। कुछ भी जरूरत नहीं, हमें कुछ भी आवश्यकता नहीं, भगवान का जब आशीर्वाद मिल गया। और संसार का सबसे पवित्र एवं अमूल्य तथ्य है भगवान का आशीर्वाद, जो सबसे सरल है जिसे प्राप्त करना। भगवान ने कहा है कि केवल मेरे प्रति तुम समर्पित हो जाओ, मैं तुम्हें वह सब दे दूंगा जो मेरे पास है। भगवान कितने कृपालु हैं, कृपा सिंधु हैं। वे सदैव हमारे मदद करने के लिए, हमारी ऊपर कृपा करने के लिए उद्यत रहते हैं। ये देखिए, भगवान के गले में पड़ी हुई पुष्पमाला को उतार करके अर्चक स्वामी ने बारी बारी से दोनों माताओं को पहनाया। पुष्पमाला अंतरण हुआ है। अब माताओं को भगवान के अगल बगल लाकर स्थापित किया जाएगा। भक्तों के हृदयों में भक्ति का एक प्रवाह चल रहा है। वे अभिभूत हैं। देश के कोने कोने से आए हुए ये भक्तगण अपनी यात्रा का फल प्राप्त कर रहे हैं। भगवान के कल्याणोत्सव में वे सम्मिलित हैं, वे अभिभूत हैं। वे कृतज्ञ भाव से अपनी भक्ति एवं श्रद्धा को प्रदर्शित कर रहे हैं। उनके हृदयों में आनंद ही आनंद है। भगवान न जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। हे प्रभु, इन भक्तों के हृदयों में ही आप साक्षात रूप से प्रकट हो जाते हैं। यद्यपि सभी प्राणियों में भगवान रहते हैं। పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు, పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు, విభు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు.
కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि. हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद. प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ.